सब नाबकेली संगीत बाबा वैकुंठनाथ रचित स्वरचित ये नाबकेली राधाकृष्ण लीलारू किछि अंश से लिखुथिले एवं तांकर लेखा माध्यम तांको भाव से मनुष्य को प्रदान करते आमे यहाकू कविता बा साहित्य कहले खाली भूल हब। यह होची जड़े महापुरुषंकर बाणी किए इंग्राजी रे कहिचंती किए ओडिया रे कहिचंती किए हिंदी रे कहिचंती किए बंगला रे कहिचंती किए तेलुगु तमिल भाषा रे कहिचंती। एठी वैकुंठ संगीत माध्यम रे जीवन दर्शनर कथा को से कहिचंती। हमको एटिकी बुझिबा को हबो। बाबा वैकुंठनाथ को साक्षात माने प्रत्यक्ष बलिया देखी दर्शन कर सी मते पुत्र भाव श्रद्धा प्रदान करती बलिया बोली डाकती एवं सबुबले किछि आदेश मध्य मते करती। तांको आदेश को हुए तो बलिया सबू पूर्ण करी पारिनी किंतु पूर्ण करिबा पई वो चेष्टा करी तेणु निश्चित भाव से क्षमा देवे। वैकुंठंकर ये संगीतटी कौन केमिटी थिला सेटा तो आम ठीक भाव कहीपरानी किंतु वैकुंठंकर शतवार्षिक जो वर्ष यही स्थान रे शेष है आम 2-3 जगार कलु एठी जितेबाला कार्यक्रमटी है भक्त मान सब घर बाहुड़े मु देखिली डंगा कात नाउरी एमती गोटे 3 जन को देखी गोटे कात 2 जन नाउरी पकाउछंती डंगाटी अच्छी आ समस्ते देखा जाउछंती जने जने सन्थ बाबा माने आध्यात्मिक सेतिकी बेले अनेक थर मो स्वप्न देखी यही स्वप्नटी मो मन को आकर्षित कला। ये कथा मु जगती बाबू को कही एवं पराहाटर सत्य सेवा मंडल जे वर्तमान संगीत गान करुले ये विषय रे अवगत कर एवं मनुष्यर इच्छा भगवान पूर्ण करती भगवान जहाँ इच्छा करती से मनुष्य माध्यम रे ही करती। चुनिया बो से वैकुंठंकर आश्रित हेले भी आमे चुनिया चुनिया बोली डाकू मु तो बाबू बा डाके तेरे सी जहाँ भी हो सी भी जने ब्रह्मचारी एवं सी गुरु को जी भल पाती ता सहित बलिया को बोधे से टिके कम कि बेसी एमती भल तांकर सबुबले बलियार आदेश को पालन करवा से सबुबले चाहती। यही हूँ कथा मु विशेष भाव में कौन कहबी
ଆମର ଆଜି ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା। ये पवित्र संध्यारे आमर कटकर अनंत बलिया जोग विद्यालयर पिला माने बा तांकर जो माने गुरु जे तांको शिखौचंती समस्त साधक साधिका माने आज आमर ये अपूर्व समावेश से भाग नहीं। सी केवल आसी आमे टिके चंदन यात्रा देखिबू, बाबा ठारू रिपोर्ट शुणिबू, संध्या प्रार्थना करिबू एवं प्रसाद पाई आमे फेरिबू। जा हो से माने कटकरू आसी किंतु विभिन्न ओडिशार विभिन्न स्थानर से लोक सत्य सेवा मंडल वैकुंठंकर आश्रिता मान सबु वर्ष भी आसती ए वर्ष भी आसी हे तो किए नुआ हो पारे किए पुराना हो पारे। यही पुष्करिणी 11 वर्ष तले थिला पुणी एबे भी अच्छी किंतु रूप बदली जाइए। यहाँ एक तीर्थ पुष्करिणी रूप मान्यता दि जाइए। तार से स्वतंत्र पूजार्चना भी तेणु बलिया ये पुष्करिणी जमुना यही जमुना तीर्थ यही नाव केली आमे जे शुणुचे बा गाउचे आमे समस्ते निजुको भावी नबा आमे ही जणे जणे गोपी। आमे जहाँको भाषा आमे शुणुचु से गोपी माने या कहले कृष्ण तांको सेया कहले ये सब हला कथा किंतु वार्ता है आमे ही सबू तांकरी गोपी। ये जगत जाक तांकरी रमणी वैकुंठनाथ ये जगत जाक तांकरी रमणी ब्रह्मांडनाथ ये सर्वे रमणी से ब्रह्मांडनाथ जहाँ वैकुंठ तेबे वैकुंठ गोटे शब्द से हूँ विष्णुंकर गोटे नाम। वैकुंठ हूँ गोटे दर्शन जे लिखिं आमर वैकुंठ समान आहा अटे से ही घर परस्पर स्नेह दई थाए निरंतर। नाव किए धर्म एक पोत गढ़ी विधि। ये जो नावटी आम एटी देखुचे सी नावटा आम आखिक देखा जाऊँगी गोटे काठरे तैयारी होती नाव किंतु प्रकृत ये नाव को जमती दारू ब्रह्म निम्ब काठरे तैयारी होती बोली आम शुणीचु देखीचु हेले तांकु कोन सेही रूप रे आमे निम्ब गछ बोली पूजा करूछु तांकु आमे ब्रह्ममूर्ति भावरे पूजा करूछु। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवा पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिरेवं वदन्। सेही परि ये हला सनातन धर्म रूपी नाव। ये नावर ना हूँ सनातन। जो सनातन नावर नाविक किए ये आम 2 जन नाविक अच्छा बर्तमान आम कह नाव किए चलाऊले ना दिवाकर नाव चलाऊले रमेश नाव चलाऊले। यहाँ बाह्य
କିନ୍ତୁ ନାବ ଚଳଉଥିଲେ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଏ ସର୍ବ କୃଷ୍ଣର ଶରୀର। ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ଯାହା ଶୁଣୁଛ, ସବୁ ସେଇ ପରଂ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଏ ଦୁଇଟି ଘାଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଘାଟ ସନାତନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘାଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସନାତନୀ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ଲୀଳା। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ଏ ସଂସାର ଗଠନ ହେଇଛି। ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଜପ କରୁଛି, କିଏ ଯୋଗ କରୁଛି, କିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, କିଏ ଆସନ କରୁଛି, କିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, କିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛି, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ହସୁଛି। ଏଇଟା ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ଇଏ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାର ଆଦି ଅନ୍ତ ବଳିଆ 1970 ମସିହା ଠାରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ସତ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବଳିଆ ଦେଖାନ୍ତରେ ଅନେକ ଗୁରୁବର୍ଗମାନେ ବଳିଆ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ବଳିଆ ସହିତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ବଳିଆର ଗୋଟେ ନଦୀ, ବଳିଆ ନଦୀ ଅନେକ ଗୁରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ଗୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଦେଖ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି। ତେଣୁ ବଳିଆ ଗୋଟେ ନଦୀ ହେଇ ସେଇ ଗୁରୁ ପାରାବାର ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନାରେ ଆମେ ହଜିଛୁ। ତା ଭିତରୁ ବାୟା, ବୈକୁଣ୍ଠ ଏହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ। କିନ୍ତୁ ବାୟା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମୁଁ ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିଛି ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଗୀତା କହୁଛି। ଆଗରୁ ଗୀତା କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁଦିନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବଳିଆକୁ ଡାକ, ସେ ଗୀତା କହିବ, ବଳିଆ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ଆଜି ଗୀତାଟା ମୁଁ କହୁଛି କି କହିପାରିବି କି ମୋର ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? ତାକୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ମାନେ ଅନୁମୋଦିତ କଲେ, ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାଟି ଗାଇଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାଟିକୁ ଗାଇଲେ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବତାର। ନିଆଁକୁ ସମସ୍ତେ ଧରିପାରନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି କାଠି ଦରକାର। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଧରିଛି? ଧରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତା ରୂପକୁ କେହି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି? ଅନ୍ଧ ହାତୀ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛି ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ, କିଏ କହିଛି କୁଲା ଭଳିଆ, କିଏ କହିଛି କାନ୍ଥ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ହାତୀଟି ପ୍ରକୃତ କାହା ଭଳିଆ କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ଗୁରୁ ପ୍ରେମର ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ସାଜି, ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତା ତମେ ସେ ପିଲାଟିକି ଏତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଛ, ସେ ବି ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯଦି
କେହି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେନି। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଥିପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲେଖିଲେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗୁରୁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ଏ ନାମଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଆଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ବୋଲୁ। ତେବେ ଏତିକି କେବଳ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ମନେ ରଖିବି, ଗୁରୁ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ କୃପା। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଦେଖିନୁ, ଦେଖିବୁ କି ନାହିଁ ଏସବୁ କହିବୁନି। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ମାନେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ଗୁରୁ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ କୃପା ତତ୍ଵର ଅବଧି, ଇଏ ହେଉଛି ବାୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ। ଏଠି ଗୀତଟା ବହୁତ ଶୁଣିଲେ, ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣ ନାବ କେଳି ଦେଖି ଦେବତାଏ, ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ୱର୍ଗୁ ଗାଇ ଜୟ ଜୟ। ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ମିଳନ, ଇଏ ରାହସକୁ ଦେଖି ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ବଦ୍ରୀ କେଦାର ଅମରନାଥ କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରୀନାଥ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଯମୁନା।
যত